آج پھر سے خداوند نے یہ فضل دیا کہ ہم سلامتی کے ساتھ اس کے حضور میں آئے. اس سے بیشتر کہ ہم خدا کے کلام کی جانب بڑھیں. ہم زوردار تعلیم میں خدا باپ بیٹے روح القدس کو برکت کریں گے. زوردار تعلیم میں اس لیے کہ جہاں پر خدا کا روح ہے وہاں پر مکمل آزادی ہے. اور کلام میں لکھا تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. وقت کو ضائع کیا آج اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتاب مقدس میں سے چند باتوں کے اوپر غور و خوض کریں گے. بڑی اہم باتیں، تجربات کی باتیں. ہر ایک شخص کی زندگی میں اس کا تجربہ ہوا ہوگا. آج کتاب مقدس کی روشنی میں بھی ہم دیکھیں گے. عبرانیوں کا خط نکالیے میرے ساتھ. بارے آپ کو نکالیں گے. پہلی ایسے اس کو پڑھیں گے. بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے. بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہم سب کو گھیرے ہوئے ہے. تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے. اور پڑھتے جائیں. اور ایمان کی بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا. آمین. خدا کے کلام کا پڑھا سنا سمجھا قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت اور بحالی کا سبب ٹھہرے. سب کہیں آمین. عزیز بھائی اور بہنوں، ہم نے متعدد بار ان حوالہ جات کو پڑھا ہوگا. یعنی عبرانیوں کے نام لکھا گیا خط اور اس کے 12ویں باب کی پہلی آیت کو. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول کا اس بات کی آگاہی کر کے کلیسیا سے کیا تقاضا ہے. رسول یہاں پر اس بات کو کوٹ کر کے کیا دکھانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے. کون سے گواہوں کا بادل؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے رسول کا اس بات کو ایکنالج کرنا کیا ہے؟ کیسا بڑا بادل؟ کون سی گواہیاں؟ لکھا ہوا ہے گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے. کون سا بادل ہے؟ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا. آج اسی بات پر ہم غور کریں گے. اور جب ہم اس آیت کی کلیدی الفاظ کو دیکھتے ہیں تو وہ ہے کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنا. آج ہمارا عنوان یہی ہے، یسوع مسیح کو دیکھنا. یہ دیکھ لیں. آج ہم دیکھیں گے کہ رسول کا عبرانیوں کے نام لکھے گئے خط کے 12ویں باب کی پہلی آیت میں کیا آگاہی ہے. وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ کیونکہ ہمیں گواہوں کا ایسا بڑا بادل گھیرے ہوئے ہے. در حقیقت رسول کی جو ہے وہ توجہ ان گواہوں پر ہے. رسول کی جو ہے وہ نشانی ان گواہوں پر ہے. رسول کا اشارہ ان گواہوں پر ہے جنہوں نے یسوع کو دیکھا. رسولوں نے یسوع کو دیکھا، نبیوں نے یسوع کو دیکھا، پیغمبروں نے یسوع کو دیکھا، پیغمبروں نے یسوع کو دیکھا، مرد خدا نے یسوع کو دیکھا، پرانے اقوام کے لوگوں نے یسوع کو دیکھا، بنی اسرائیل قوم نے یسوع کو دیکھا.
हम देखेंगे कि यीशु को देखना क्या है और कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने यीशु को देखा और यीशु को देखना क्यों जरूरी है। रसूल ये कहता है कामल करने वाले यीशु को तकते रहो, कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। मेरे चीजों में आज आपको बताता चलूं, यीशु को तकना ये नहीं जिस तरह शरीर पर के ऊपर एक मुजस्समा है उसको देखते रहे। यीशु को तकना ये नहीं कि हैकल में उसका कोई स्टैचू खड़ा है तो उसकी तरफ देखते रहे। यीशु को तकना ऐसा तकना नहीं कि तस्वीर पर उसका रोल मॉडल को बनाने की कोशिश की गई है, उसके अक्स को लेने की कोशिश की गई है, उसको तकते रहे। बाद लोगों ने अपने घरों में मस्जिद बनाकर वो बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा रखी हैं, वो समझते हैं ये यीशु है, इसको तकते रहना है, क्योंकि इब्रानियों के मुसन्निफ ने हमें सिखाया है कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। यीशु को तकना ये नहीं है ना मुजस्समों के ऊपर यीशु है, ना तस्वीरों में यीशु है, ना मूवियों में यीशु है, ना फिल्मों में यीशु है, ना ड्रामों में यीशु है। मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस की रोशनी में आज देखेंगे यीशु का हुक्म है। आज सीख लेंगे यीशु को किस तरह देखना है। अगर आप में से किसी ने देखा हुआ है तो वेल एंड गुड, उसी के मुताबिक जैसे उसको देखा है जिंदगी बसर करें। अगर किसी ने नहीं देखा तो आज सीख लेंगे कि यीशु को कैसे देखना है, क्योंकि रसूल कहता है कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। मेरे अजीजों, ज़बूर 16 निकालेंगे हम। आठवीं से जरा पढ़िएगा। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है। ज़बूर नवीस कहता है मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बश ना हो। क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। अपनी फतूहात को देखकर, अपनी जीतों को देखकर, जब वो जंगें जीतता था, अपने से 4-4 गुना बड़ी फौजों से जंगें जीत जाता था, अपने से 10-10 गुना ज्यादा बादशाहों से जंगें जीत जाता था। सबसे बड़ी मिसाल वो गोलियत से लेता है। उसने जात के कबीले के आखिरी चश्मे चिराग को जब फतह किया, जाति जूलियत को फतह किया, उसने कहा ऐ जाति जूलियत, तू भाला और बंसी लिए हुए आता है, देख मैं रब्बुल फाज के नाम से आता हूँ, आज ही मैं तेरा सर तेरे तन से जुदा कर दूंगा और तेरा गोश्त हवा के परिंदों को और जंगली जानवरों को खिला दूंगा। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा, वो मेरे दाहिने तरफ है, मुझे कभी जुम्बश ना होगी, मुझे लफ्जिश ना होगी। उसने अपनी फतूहात में से देख लिया था खुदावंद मेरे साथ है। मैं तो एक कमजोर जवान, मैं किस तरह जी सकता हूँ जाति जूलियत से? जब खुदा ने आगाही दी कि दाऊद जा, वो भाला और बंसी लिए हुआ आएगा, तू मेरे नाम से आना, क्योंकि मैं रब्बुल फाज हूँ, मैं तुझे फतह बख्शूंगा। और एक जगह पर खुदा कहता भी है ऐ दाऊद घबरा मत, जब तू अंजीर के पत्तों को हिलता हुआ देखे समझ लेना खुदावंद तेरा खुदा तेरे आगे आगे चल रहा है। इसीलिए मुकद्दस दाऊद कहता है मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा। अरे दाऊद ने अपनी बीमारी को अपने सामने नहीं रखा, दाऊद ने अपने हालात को अपने सामने नहीं रखा, दाऊद ने अपने छोटे कद को अपने सामने नहीं रखा, दाऊद ने अपनी कमजोरियों को अपने सामने नहीं रखा, दाऊद ने अपने डेजिग्नेशन को अपने सामने नहीं रखा, दाऊद ने अपनी कमियों को अपने सामने नहीं रखा, बल्कि दाऊद ने रखा है तो रब्बुल फाज को अपने सामने रखा है। इसीलिए कहता है मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा, वो मेरे दाहिने तरफ है, मुझे कभी जुम्बश ना होगी। मेरे चीजों ये ईमान की बात है, उसने ईमान के साथ देख लिया था। हमें भी फतूहात होती हैं, हम भी अपने क्लास में, अपनी गैदरिंग में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में फतह याद होते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते मेरा खुदावंद मेरी दाहिनी तरफ है, इसलिए मुझे जुम्बश नहीं हुई। हम अपनी सलाहियतों पर तकिया करते हैं, हम अपनी ज़हानत पर तकिया करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह को तकना ये है, आप अगर फतूहात ले रहे हैं,
آپ اگر ونر بن رہے ہیں, آپ کسی جگہ پر بھی پاتے ہیں, سمجھ لے خداوند آپ کے سامنے ہے, وہ آپ کی دائیں طرف ہے, آپ کو اسی لیے دکش نہیں. میری چیزوں میں ایک شخص یاد آ گیا, وہ بڑا کامیاب شخص تھا دنیا داری کے حساب سے, لیکن پھر بھی اس کو لگتا تھا کہ یسوع میرے سامنے نہیں ہے. وہ بڑا کامیاب شخص, روپے پیسے والا شخص, دولت مند شخص, اس وقت کے گورنمنٹ جاب بڑی زبردست عہدہ اس کے پاس تھا. چھوٹے قد کا شخص تھا, وہ چھوٹے سے قد کا شخص تھا, لیکن معیار اس کا بہت بڑا تھا دنیا داری کی نظر میں. دنیا داری کی نظر میں وہ دولت مند تھا. اس کو کہا گیا ہے, میرے ساتھ ذرا نکالیے, ہاللیلویا, گلوری ٹو جیسس. لوکا کی انجیل 19 باب کی پہلی آیت ذرا پڑھیں. وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا. یہ یسوع کی بات ہو رہی ہے, وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا. اور دیکھو زکائی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار. یہ محصول لینے والوں کا بھی سردار تھا. ارے سردار تھا, روپے پیسے کا سردار تھا. یہ چنگیوں کا سردار تھا. چنگی کے بارے میں جانتا ہے, ہمارے دل میں چنگی ہے, چنگیا مسجد. ہاں جی, یہ چنگیاں ہوتی تھی جہاں پر جگہ لیا جاتا تھا, جہاں پر لوگوں سے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا. ارے ایک ٹیکس کلیکٹر نہیں مان, یہ ان کا سردار تھا. کامیاب شخص, ہر لحاظ سے دنیا داری کے حساب سے بہترین شخص. روپیہ پیسہ اس کے پاس ہے, فیسلٹیز اس کے پاس ہے, گاڑی اس کے پاس ہے, بنگلہ اس کے پاس ہے, شوہر اس کے پاس ہے, دولت اس کے پاس ہے. اس کو کس چیز کی کمی تھی؟ اگر اس کو لگتا تھا کہ مجھے کسی چیز کی کمی ہے, میں نے دنیا دیکھی ہے, میں نے دولت دیکھی ہے, میں نے پیسہ دیکھا ہے, میں نے شہرت دیکھی ہے, میں نے عیشت دیکھا ہے, آرام دیکھا ہے, سہولیات دیکھی ہیں, ایک چیز دیکھنا باقی ہے, میں نے نجات نہیں دیکھی. اس کے لیے میں نے نجات نہیں دیکھی. آگے پڑھیے گا کیا لکھا ہے. وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا ہاں جی, کہ کون سا ہے, لیکن بھیڑ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا, گویا نجات کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا, گویا ہمیشہ کی زندگی کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جلوس میں متعدد بات جاتا ہے, روایت یہ بتاتی ہے وہ بہت دفعہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا, جیسا کہ کتاب مقدس میں لکھا بھی ہے. کیا لکھا تھا, دوبارہ پڑھیں بیٹا. وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا, یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا, جلوس سے چلا جاتا تھا, کٹے ہوئے آ کے واپس آ جاتا تھا, جلوس میں جاتا تھا, دیکھنے کی کوشش کرتا تھا. ہو سکتا ہے 3 بار گیا ہو, اس سے پہلے 2 ہفتے پہلے گیا ہو, 3 ہفتے پہلے گیا ہو, اس نے کوشش کی. کیونکہ کتابوں میں مقدس میں لکھا وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا. اس کی کوشش دیکھیے, ہماری کوشش بڑھ چکی ہے. ہمیں 1 دفعہ کوشش کی, 2 دفعہ کوشش کی, ہمیں اس کو نظر نہیں آیا, ہم نے چھوڑ دیا, وہ نظر ہی نہیں آتا. لیکن اس کی کوشش دیکھیے, لکھا ہے وہ کوشش کرتا, وہ بھیڑ میں جاتا, کٹے ہو کے واپس آ جاتا, پھر جاتا, پھر کبھی کوئی اس کو پیچھے کر دیتا, کبھی کوئی اس کو پیچھے کر دیتا. اتنی زیادہ بھیڑ میں یسوع نے گرد رہتی تھی, وہ پیچھے مایوس ہو کر واپس آ جاتا. آج بھی یسوع نہیں دکھا, آج بھی جس کو میں دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں وہ مجھے نہیں دکھا, آج بھی میں ویسے ہی لوٹ آیا ہوں. ایک دن اس نے کہا اب ایک آئیڈیا میں آزماتا ہوں. یسوع کو اس نے پتا کیا کہ کس کس راز کو جس نے جانا ہے, پتہ ہی کیا ہوگا obviously. جس طرح ہمارے یہاں کوئی مین روڈ ہو, اس نے کہا گلیوں میں تو بات بنتی نہیں ہے, ایسا کرتا ہوں کسی مین جگہ پر جاتا ہوں تاکہ میں اس کو تسلی سے راج کے لے لوں. ہاں, وہ کہتا اچھا یسوع اسی سے روڈ سے جائے گا, کسی سے پوچھ لیا ہوگا شاگردوں سے, یا ویسے اس نے ڈائریکشن چیک کر لی ہوگی. اچھا میں دیکھ رہا تھا جتنی بھیڑ یسوع سے پیچھے ہوتی تھی, یسوع سے بڑی جلدی جلدی چلتے ہوں گے, کیونکہ بھیڑ تک کرتی نا, آپ کو پتا ہے, تو یسوع سے جلدی جلدی چلتے ہوں گے. تو اس نے کیا ٹائمنگ سیٹ کی ہوگی کہ یہاں سے یسوع سے نے گزرنا ہے, اور میں اس وقت یہاں پر پیڑ پر کھڑا ہو جاؤں گا یا بیٹھ جاؤں گا یا پیڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا, تو پھر یسوع سے گزریں گے تو پھر میں دیکھ لوں گا. سب سے بڑی بات اس نے ٹائمنگ کو کوٹ کیا. سر ٹائمنگ نہیں سیٹ ہوگی تو پھر میں یسوع کو دیکھ سکوں گا. میں تو پیچھے سے جاتا تھا تو لوگ مجھے پیچھے ہی کر دیتے تھے. اب میں کوئی ایسا راستہ اختیار کرتا ہوں تاکہ میں یسوع کو انفرادی طور پر دیکھ لوں. اس نے ٹائمنگ کو بڑا کوٹ کیا, اس نے ٹائمنگ کو ذہن میں رکھا کہ اس ٹائم پہ ہو سکتا ہے یسوع سے وہاں پہ, میں کوشش کرتا ہوں 5-7 منٹ پہلے جا کے درخت پر چڑھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. آپ کو پتا ہے اس کا کافی چھوٹا سا تھا, اس نے کوئی طریقہ
तरीका आजमाया। उसने कहा अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, टाइमिंग को पहले नोट करता हूँ, मुझे तो टाइमिंग करा गया, मुझे पता ही कोई नहीं है कि टाइमिंग होती क्या है यीशु से मिलने की। हम तो पहले यीशु जी को वेट करवाते हैं। उसने खुद वेट किया, नोट करने की बात है। उसने खुद इंतजार किया, दरख्त पर चढ़ के इंतजार किया। दरख्त पर तो बंदा कंफर्टेबल नहीं होता, उसने वो झूला नहीं लगाया हुआ था दरख्त के ऊपर, पहले चढ़ा है गूलर के पेड़ के ऊपर, फिर उसने वहां पर वेट किया है, फिर उसने जगह सेलेक्ट की होगी यार यहाँ पर कमर, ये पहले भी कमजोर है, यहाँ पर नहीं बैठना, तो थोड़ी सी मजबूत है पर बैठना, मुझे वो 5-7 मिनट बैठना पड़ेगा। ऐसा यार उसने प्रॉपर प्लान किया है यीशु मसीह को देखने का। हम फ्यूचर को देखने का प्लान करते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर को भी देखने का प्लान करते हैं, अपने फ्यूचर को भी देखने का प्लान करते हैं। कभी हम यीशु को देखने का प्लान नहीं करते, कभी हम ये नहीं कहते यीशु नजर आ जाए, कभी ऐसी कोशिश हमारे अंदर उठती ही नहीं कि हमें यीशु नजर आ जाए। अरे ज़िंदगी की तरफ देखिए, छोटा उसका कद है, रुपया पैसा दुनिया की ऐशो सारा शौकत उसके पास है, लेकिन उसको पता है मेरे पास यीशु नहीं है, मुझे यीशु की जरूरत है। वो जाता है, मेल पे जाता है, वहां पर कोई दरख्त देखता है, दरख्त देखता है, उसके ऊपर चढ़ता है। हो सकता है उसने किसी को कहा भाई प्लीज मेरी हेल्प कर दे यार, मैंने आज यीशु को देखना है, मैं इतनी बार गया हूँ यीशु मुझे नजर नहीं आता, मैं यीशु को आज देख के ही रहना। तैयार कर लिया, दिल में कसरत कर लिया, कड़ी बांध ली है, आज देखना है तो यीशु को देखना है, चाहे चुंगी में कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे कितना भी रुपया पैसा लोग लेकर भाग जाए, चाहे कोई भी चुंगी खराब होती है, बिजनेस तबाह होता है तो होता रहे, कुछ भी होता है तो होता रहे, आज मैं चुंगी भी छोड़ूंगा, बिजनेस भी छोड़ूंगा, आज मैं जाऊंगा तो यीशु को देखने जाऊंगा, यीशु को देखने का ख्वाहिश में। उसने किसी से सुन लिया होगा, अरे यीशु निजात देता है, उसने किसी से सुन लिया होगा यीशु मसीह है, उसने किसी से सुन लिया होगा ये इलाह ज़ादा है, ये खुदा का बेटा है, उसने सुन लिया होगा इसके पास निजात है, उसने सुन लिया होगा कि यही बादशाहों का बादशाह है, उसने सुन लिया होगा ये अंधों को बिनाई देता है, उसने सुन लिया होगा ये लकड़ों को चलाने की कुदरत रखता है, उसने सुन लिया होगा। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं मगर यीशु को देखने की ख्वाहिश कभी नहीं। कभी किसी ने ख्वाहिश की मैं यीशु को देख लूं। आज हम उन मुख्तलिफ पैगंबरों को भी देखेंगे जिन्होंने यीशु को देखा। आगे पढ़िएगा, क्या उसको यीशु नजर आया? लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, भीड़ के सबब से देख ना सकता था क्योंकि उसने मुताबिक बार कोशिश की थी कि यीशु को देखूं। आगे बढ़े, इसलिए कि उसका कद छोटा था, छोटा कद था। आगे बढ़ते जाए, पर उसे देखने के लिए इससे सीखने की बहुत क्या जरूरत है। हो सकता है हमारा रूहानी कद बहुत छोटा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है रूहानी तौर पर हम बहुत छोटे हैं तो हम यीशु मसीह को देख नहीं सकते। हमें स्पिरिचुअलिटी में उस दरख्त के ऊपर चढ़ने की जरूरत है, उस अंगूर व्यक्ति की दरख्त के ऊपर चढ़ने की जरूरत है। जिस तरह ज़िंदगी ने दरख्त का सहारा ले लिया, हमें भी सहारे की जरूरत है ताकि हम यीशु को देख लें, लेकिन हम कोशिश नहीं करते, हम कोशिश में नाकाम हैं। कलम लिखा है कोशिश करने में देर ना करो, इकरा में लिखा है, रसूल फरमाता है। आगे बढ़े जी, बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। दौड़ता है यीशु को देखने के लिए, दौड़ना पड़ता है। हम दौड़ना बंद कर चुके हैं, हम सुस्त हो चुके हैं, हम काहल हो चुके हैं, हमने दौड़ बंद कर दी है, इसलिए यीशु नजर नहीं आता, कोई और नजर आता है। अरे दौड़िए, सिपाही की तरह दौड़िए। क्या लिखा उसने? दौड़ कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। हाँ जी, गूलर के पेड़ पर चढ़ गया और वो देखता है ओ राम से मेरा यीशु आ रहा है, ओ पीर वाला मेरा, ओ मेरा यीशु आ रहा है। हालेलुया, आज मैंने उसको देख लिया है, आज मैं कोशिश करूंगा मैं उसको अपने घर पे ले जाऊं, मैं उसके साथ खाना खा लूं, मैं उसके साथ चंद बातें कर लूं। आज मैंने यीशु को देख लिया है। पढ़ना लिखा है, गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो उसी रास्ते जाने को था। हाँ, रिसर्च की उसने, हम रिसर्च भी नहीं करते क्योंकि वो उसी रास्ता से जाने को था। कहीं किसी से पूछ लिया होगा आज यीशु ने यार मुझे जरा बताई आज यीशु ने किस रास्ते से जाना, यार मैंने इतनी कोशिश की मुझे नजर ही नहीं आता, आज प्लीज मुझे रास्ता बता दे, मैं कोई तरीका लगा लूंगा, लेकिन प्लीज मुझे बता दे उसने कौन से रास्ते से जाना है। उसने तहकीक की। आगे बढ़ी, क्या लिखा है? जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उसने कहा, और आप कोशिश तो करें, यीशु पूरी भीड़ को छोड़कर आपके ऊपर निगाह कर लेगा, इसलिए उसने कहा 99 को छोड़ देता है, एक की तरफ नजर कर लेता है। हालेलुया, यीशु ने पूरी भीड़ को छोड़ दिया और क्या देखता है? जिंदगी को देखता है। इतनी कोशिश की इस बंदे ने,
اتنی کوشش کی اس بندے نے, یہ درخت پر چڑھ گیا. تو یسوع نے کیا کہا؟ ایک ہی تماشے کا اللہ پھرنا ہے, نہیں ہوتا ایسا کہا یسوع نے. یسوع نے کیا کہا؟ اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا, ہاں جی, اے زکائی جلد اتر آ, کیونکہ آج مجھے زوردار تالیاں. ایسے خداوند کا ماحول نہیں ہے جو کہتا ہے تیری محنت کا پھل تو ضائع نہیں گئی, تو نے کوشش کی, تو بھاگا, تو نے تحقیق کی, تو نے راستہ تلاش کیا جہاں سے میں نے گزرنا ہے, تو درخت پر چڑھ گیا, تو نے کوشش میں ہمت نہیں آ رہی, اب نیچے آ جا. آج سے کہیں مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے, تیرے گھر جانا ضرور ہے. ارے کلام میں لکھا ہے پکارو جب تک وہ مل نہیں جاتا, ڈھونڈو جب تک اس کو پا نہیں لیتے. ہر چند ہو تم میں کسی سے دور نہیں, یہاں تک تم اسے کنٹرول کر پا سکتے ہو. ہاللیلویا. کہتا آجا, تو نے کوشش کی ہے, تو نے دکھایا مجھے کہ تو مجھے دیکھنے کی حسرت رکھتا ہے. آجا, آج تو مجھے ٹھیک ٹھاک دیکھ لے. اب وہ سامنے جو ہے ایک دوسرے کو, میں بھی تجھے دیکھنے کا مشتاق تھا, اسی لیے تجھے روح القدس نے تحریک دی کہ درخت پہ چڑھ جا, آج دیکھ لے. اسی کہیں کہتا ہے میرا محبوب میرے سامنے آ گیا ہے, آج میں راضی نہ دیکھاں گا. جنہوں نے کبھی کوشش کرنا تھا, دیکھ نہیں پاتا تھا, آج اس کو جی پھاڑ کے دیکھے گا. میں کہا خداوند تو میرے گھر ہی آ جا. یسوع نے کہا مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے. آگے بڑھیے کیا لکھا ہے؟ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے لکھا وہ جلد اتر کر, اس نے یہ نہیں کہا انتظار میں کوئی نہیں تھا کہ وہ جلد فوراً کر کے کیا کرتا ہے؟ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب ہم خوشی سے نہیں, ہم جب پریشان ہوتے تب کہتے ہیں یار یسوع آ جائے. ایسا ہی ہے نا, ہم جب پریشان ہوتے پھر کہتے ہیں یار دعائی کرا لیے کسی پاس ہم, کوئی سمجھ نہیں آ رہی, کون سے ڈاکٹر کی جواب دیتا ہے. اس طرح کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں یار اب ہوں, پھر ڈاکٹر کی کہتے ہیں دعائی ہے کام آ جائے تو, پھر ہم کہتے ہیں خوشی کی حالت میں, تندرستی کی حالت میں, بڑے لیول کی حالت میں, تو کیا پیسہ تھا, غریبی اور مفلسی کی حالت میں نہیں تھا, ہر بڑی خوشی سے خدا ان کو اپنے گھر لے گیا. اور پھر کیا لکھا ہے؟ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گنہگار شخص کے ہاں جا اترا. ہاں, تو جب آپ کہیں گے کہ خدا یسوع سے مجھے ملا ہے, میں نے اس کا جلال دیکھا ہے, تو لوگ داد پیش کریں گے یار ایک اللہ گنہگار سے بندہ ہے تو یسوع مل گیا ہے. یہ اللہ کا بچہ, ہمیں لوگ اکثر کہتے ہیں یہ ایک اللہ بندہ, یہ پتہ نہیں کہ تم کلام سناؤ آپ کو, یہ لوگ بھی تھوڑی نہیں آ گئی, لوگ اس طرح پھر کہتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ گنہگار کے گھر جائے گا. زکائی کے بارے میں لوگوں کے تھاٹس نیگیٹو تھے. آگے بڑھ کیا لکھا ہے؟ اور زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا, اے خداوند دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں. دو حصے اس نے کیے ہوئے تھے. عام طور پہ تو میں مووی میں نظر آتا نا اس نے ایک ہی تھالی نکالی, ایسا نہیں تھا, ایسا نہیں تھا. زکائی کا آپ کو مطلب پتا کیا ہے؟ زکائی کا مطلب ہوتا ہے کلین, نیٹلی, پیور. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو اس نے دو حصے بنائے ہوئے تھے, دو حصے اس نے اس لیے بنائے ہوئے تھے, اس کو ایک دم سے کیسے پتا چل گیا کہ آدھا مال میں فوراً سے کر لیتا. اس نے دو حصے بنائے تھے, اس کو لگتا تھا کہ ایک جو ہے وہ میرے پاس ناحق کی کمائی ہے, تو وہ کہتا بھی ہے جن سے ناحق لیا ہوا تھا, اور ایک وہ کہتا تھا میری اپنی کمائی ہے کیونکہ میں جاب بھی کرتا ہوں رومیوں کے ہاں. اس نے دو حصے بنائے ہوئے تھے, جو سمجھتا تھا کہ اس نے ناحق لیا ہوا اس میں سے اس نے نکالے. کیا لکھا ہے جی؟ اے خداوند دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں, اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں. 4 گنا ادا کرتا ہوں. تو یسوع نے اس سے کہا, آج اس گھر میں نجات آئی ہے. مجھے لگتا ہے زکائی نے یسوع مسیح کی وہ نوجوان کے ساتھ کنورسیشن سن لی ہوگی کہیں, یا کسی سے واقعہ سن لیا ہوگا. یسوع کو تو اس نے پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا. اس نے ایک دفعہ شخص کو کہا تھا کہ اپنا سارا مال غریبوں میں بانٹ دو تو مجھے آسمان پر ایک گھر ملے گا, خزانہ ملے گا. لگتا ہے اس کو اس کے کام تک وہ بات پہنچ گئی. کہتا خدا ویسے بھی جس کے پاس خوشی آ جاتا ہے اس کو پھر دولت کی نہ تو کمی رہتی ہے, نہ اس کی نظر میں دولت کی کوئی حیثیت رہتی ہے, کیونکہ اس کے پاس بادشاہوں کا بادشاہ آ جاتا ہے, کائنات کا خالق اور مالک آ جاتا ہے. پھر اس کے نزدیک پیسوں کی یا روپے پیسے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. وہ کہتا غلام اپنا آدھا مال غریبوں میں بانٹتا ہوں, آدھا غریبوں میں بانٹ دیا, اور اس کے بعد جن سے نہ حق لیا ہے ان کو 4 گنا زیادہ دفع ہوا. مجھے لگتا ہے وہاں پر وہ دولت مندی کے طور پر ویسے سارا خالی ہو گیا. تو چل آئیے اور ضرورت نہیں رہی. اور آگے یسوع کائنات کی ساری معمولی جس کی ہے, جس کے وسیلہ سے ساری کائنات بنی ہے, کیونکہ ابتدا میں
यही था, यही खुदा के साथ था, तो वो मेरे पास आ गया, पूरी दुनिया मेरे पास आ गई है, दौलत की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। यीशु जी ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है। ये भी अब्राहम का बेटा है। उसने क्या किया था? शरीयत पर अमल किया था। उसने क्या किया था? एकदम से सारी शरीयत पर अमल कर लिया। वो यीशु पर ईमान ले आया था। हालेलुया। यीशु जी पर जो ईमान लाता है वो अब्राहम की नस्ल कहलाता है, वो खुदा ताला का बेटा कहलाता है। उसने कहा फिलहाल कहती है शख्स भी अब्राहम की नस्ल में से था। मेरे जीजो, जिसने भी यीशु मसीह को देखा वो अपना नहीं रहा। अगर पतरस रसूल को देखते हैं, मरकुस की इंजील में लिखा है वो जार बोल रहे थे, उन्होंने यीशु मसीह की तरफ देखा। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो लो। पतरस रसूल ने वहां पर अपना सब कुछ छोड़ दिया। वो उसका बिजनेस था, वो बड़ा एक्सपीरियंस शख्स था, बड़ा सीनियर माहिर था। उसने वहीं पर अपना सब कुछ छोड़ा, मालवास बाप छोड़ा, वहां पर अपना सारे का सारा वो फाप छोड़ दिया, वहां पर जाल छोड़ दिया, यीशु के पीछे हो लिया। यीशु ने कहा ऐ शाऊल, आज से तू शाऊल नहीं बल्कि पेट्रोस कहलाएगा, वो चट्टान जिसके ऊपर मैं कलीसिया को बना दूंगा। जो यीशु मसीह के पीछे रखा जाता है, यीशु उसको चट्टान बना देता है, यीशु उसको अब्राहम का बेटा बना देता है। मेरे जीजों में आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे भी लोग हैं। प्लीज इन बच्चों को बैठे। हालेलुया। आपको पता है जब हम जाके हवाला पढ़ा, सामने और जो यीशु मसीह को देखा, अरे वो धुंधला धुंधला था उसके सामने कि यार पता नहीं कौन है, राही है, मुसाफिर है, स्ट्रेंजर है, अजनबी है, ये कुएं पर बैठा हुआ है, पता नहीं कौन शख्स है। उसको नहीं समझ आई। बात हमारे साथ भी ऐसे वाक़या हो जाते हैं, इस शख्स को पहचान नहीं पाते, तो फिर गुफ्तगू होती है, फिर पता चलता है यार ये तो बहुत बड़ा डायरेक्टर है किसी कंपनी का, या ये तो बहुत बड़ा मैनेजर है किसी कंपनी का, हमें पता नहीं चलता। तो बात यीशु मसीह को लेकर भी हम ऐसे ही हैं। हम मुताबिक बार कलाम सुन के आते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन हम उससे उस तरह से ना वाकिफ रहते हैं, ऐसे वाकिफ भी उसके साथ होते हैं जिस तरह वाकिफ होना चाहिए। वो औरत कहती है कि तू यहूदी होकर सामरियों से पानी मांगता है। वो ये नहीं समझती थी कि ये यहूदियों का बादशाह है, ये यहूदियों को चुनने वाला है, ये यहूदियों के 12 कबीलों का भी सरदार है, ये यहूदियों के सारे कबीलों का भी सरदार है, ये यहूदियों के बाप का भी पैदा करने वाला है। वो कहती यहूदी होकर तू मुझ सामरी से पानी मांगता है। यीशु ने कहा अगर तू जानती, तू मुझे सिर्फ यहूदी समझ रही है, तू मुझे सिर्फ आम इंसान समझ रही है, तू मुझे बुराई का बेटा समझ रही है, तू मुझे समझ रही है मैं 12 कबीलों में से एक हूँ, तू मुझे ऐसा ही इंसान समझ रही है। अगर तू समझती कि कौन है तो तुझसे पानी मांगता है, तू उससे मांगती, वो तुझे ऐसा पानी देता कि अब तक कभी तू प्यासी ना रहती, बल्कि जो पानी मैं देता हूँ उससे इंसान के अंदर जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाती हैं। मैं तो वो हूँ जो खालिके कुल हूँ, मैं तो वो हूँ जो बनी इस्राएल कौम को कुछ की चट्टान में से पानी पिला देता हूँ, मैं तो वो हूँ जो बियाबानों में मन बरसा देता हूँ। अगर तू जानती कि तुझसे कौन पानी मांगता है, तू मुझसे मांगती, मैं तुझे जिंदगी का पानी देता हूँ। उसको पता चल गया ये तो कोई शख्स लगता है, इसकी आम कन्वर्सेशन नहीं है, इसकी कन्वर्सेशन बड़ी हार्ड है। उसने कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाया, कोशिश की, जानने की कोशिश की। इसी के साथ इंसान जब जानने की किसी को कोशिश करता है, जरूर उसे एक दिन आता है जान लेता है मुकम्मल तौर पर, चाहे वो नेगेटिव बंदा हो चाहे वो पॉजिटिव बंदा हो। जानने की कोशिश की, सुखा के कुएं पर कन्वर्सेशन चल रही है और वहां पर समझ एक डिबेट चल रही है। यीशु ने क्या कहा उससे? यीशु ने कहा कि मुझे पानी पिला। उसने कहा तेरे पास बर्तन नहीं है, तेरे पास बर्तन नहीं है। बात चलती जा रही है, बात बढ़ती जा रही है, बात चलते चलते पहुंच गई है। तो यीशु ने बात उसके हस्बैंड के बारे में की। तुमने ठीक कहा, क्योंकि अब भी जिसके साथ तू रहती है वो तेरा शोहर नहीं है। उसने देखा ओ माय गॉड, ये तो क्रिस्तुस है, ये तो मसीह है। जैसे ही उसने देखा गौर से कि ये मसीह है, इसने मेरे सारे काम मुझे बता दिए। अगर कोई नबी होता तो उसको गैब का इल्म नहीं होता, क्योंकि गैब का इल्म मासवाए खुदा की जात के किसी को नहीं होता। अगर इसने गैब का इल्म देखा है, इसने मुझे मेरे सारे काम
آنے والا تھا وہی ہے. پورے گاؤں میں جاتی ہے, گڑا وہیں پر چھوڑ دیتی ہے, چرچا کرتی ہے, منادی کرتی ہے, دیکھو اس نے مجھے میرے سارے کام بتا دیے. خرسطس یعنی مسیح کو میں نے دیکھ لیا ہے, آؤ میرے ساتھ چل کر دیکھ لو اور تمہارے بھی سارے کام بتا دے گا. اور میں ہوتا تو میں نے کہا تھا وہ سارے گناہ بھی بتا دیتا ہے. وہ پھر بیٹھ کر زمین پر لکھنا شروع کر دیتا ہے. وہ سارے کام جانتا ہے. ارے اس عورت نے دیکھا, اس کے چہرے کی تاب نہ لاتے ہوئے واپس بھاگ جاتی ہے, اسی دن منادی کرنا شروع کر دیتی ہے. ہم نے کب مسیح کو دیکھا, ہم نے کب مسیح کو جانا, ہم کب شروع کریں گے, ہمارا ڈے آف اسٹارٹ کون سا ہوگا, ہم کب دیکھیں گے کہ آج میں نے مسیح کو دیکھ لیا ہے, آج میں باز نہیں آؤں گا. میں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے, حوالات کی سلاخوں کے پیچھے یسوع کو دیکھا, ہاللویا, میں نے اس کو دیکھا, اس کے بعد میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہو گیا. رسول نے دمشق کے راستے پر اس کو دیکھا, اس نے کہا خداوند تو کون ہے. اس نے اس کی ایسی تجلی دیکھی, 3 دن تک نبینا ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب آنکھیں آتی ہے کہتا ہے مجھے یسوع کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. ارے میں روم میں جاؤں گا تو یسوع کا نام لے کر جاؤں گا, میں کپرس میں جاؤں گا تو یسوع کا نام لے کر جاؤں گا, میں عرب میں جاؤں گا تو یسوع کا نام لے کر جاؤں گا, میں کرنتس میں جاؤں گا تو یسوع کا نام لے کر جاؤں گا, میں اس جہان سے جاؤں گا تو یسوع کا نام لے کر جاؤں گا. اس لیے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہو گیا ہے. ارے جو مسیح کو دیکھ لیتا ہے مسیح کے اندر زندہ ہو جاتا ہے, تو مسیح کو دیکھ لیتا ہے وہ مسیح کا ہو کر رہ جاتا ہے. میں نے آج تک دیکھا جتنے لوگوں نے حقیقی طور پر یسوع مسیح کو دیکھ لیا وہ یسوع مسیح کے ہو کے رہ گئے. سیکرٹریوں کی طرف دیکھیے, سب کچھ چھوڑ دیا, یسوع کے پیچھے ہو لیے. رسولوں کی طرف دیکھیے, سب کچھ چھوڑ دیا, یسوع کے پیچھے ہو لیے. یہاں تک کہ سنسار ہو گئے. سفرس نے یسوع مسیح کو دیکھا, یسوع مسیح کا ہو لیا. یسوع مسیح نے اس کو گواہی دی, یسوع مسیح نے اس کو دکھایا. ایلسیڈیاں چل گئی. حقیقی طور پر یسوع مسیح کی خاطر جان دے رہا ہے, مر رہا ہے, سنسار ہوا ہے اور کہتا کیا ہے, دیکھو میں آسمان کو کھلا ہوا اور یسوع مسیح کو خدا باپ کے دائیں طرف کھڑا دیکھتا ہوں. اور اس نے یسوع کو دیکھ لیا تھا, مرتے ہوئے بھی یسوع کو دیکھا. ہاللویا, ہاللویا. رسولوں نے یسوع کو دیکھا ہوا. صفار کے کنویں پر اس سامری عورت نے یسوع کو دیکھ لیا تھا. میں کہتا ہوں اگر یسوع کو کسی نے دیکھ لیا وہ آرام سے چین سے بیٹھ جائے, ایسا ہو نہیں سکتا. یا تو پھر اس نے یسوع کو دیکھا ہی نہیں ہے. جس نے یسوع کو دیکھ لیا ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھتا, وہ کہتا ہے دوسرے بھی یسوع کو جا کے دیکھ لیں. اندریاس جب یسوع مسیح کو دیکھتا تو بھاگتا ہوا کس کے پاس آتا ہے, اپنے بھائی شمعون کے پاس آتا ہے, کہتا ہے دیکھ لے ادھر آ, میں نے کرسٹس یعنی مسیح کو دیکھ لیا, ادھر تو بھی آ, مسیح کو دیکھ لے. جو مسیح کو دیکھتا ہے وہ شخصی طور پر یہ نہیں کہتا کہ بس میرے تک ہی کافی ہے, وہ دوسروں تک پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے, خواہش رہتا ہے. آج اگر ہم نے کسی جگہ پہ کسی حادثے میں کسی طور سے مسیح کو دیکھا ہے, ہم کس لیے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے اس عورت کی طرف دیکھ لیں, مرد اور عورت میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ہوتا ہے نا. اس عورت کی طرف دیکھ لیں, پورے گاؤں میں ایک ہی دن سے چرچا شروع کر دیا. اور کیا چرچا اس نے بند کر دیا ہوگا, چرچا اس نے مرنے تک بند نہیں کیا ہوگا. تاریخ کو جا کر پڑھ کے دیکھ لیں. زکریا نے بھی چرچا بند نہیں کر دیا. زکریا کے بارے میں لکھا بہت بڑا بشپ بن گیا تھا. زکریا نے بھی چرچا بند نہیں کر دیا تھا. جس نے یسوع کو دیکھا اس نے منادی بند نہیں کی. جس نے بھی یسوع مسیح کو دیکھا اس نے چرچا بند نہیں کیا. ہم نے بچپن سے دیکھا, بچپن سے سنا, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم بہت لیزی ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے روحانی آنکھوں سے یسوع مسیح کو دیکھ لیا. مرکز کی جی نکالے 10 باقی 40 میں پڑھے گا. اور وہ یرو میں آئے اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی تھی, ہاں جی, تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا. راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا. اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے, چلا چلا کر کہنے لگا, اے ابن داؤد, اے یسوع مجھ پر رحم کر, مجھ پر رحم کر. یار میں کہتا ہوں ہمارے لیے ندامت کی بات ہے. وہ ایک دنیاوی طور پر جسمانی طور پر اندھا شخص ہے. اپنی روحانی آنکھوں سے اس نے کانوں سے سن کر روحانی آنکھوں سے کوئی نہ کوئی تو اسٹیٹس نے کیا ہی ہوگا نا, کہ بھی اس طرح سے جا رہا ہوگا.
इंसान आंखें बंद भी करे फिर भी कोई ना कुछ स्केच देख ही लेता है। उसने रूहानी आंखों से देख लिया कि यीशु मसीह जा रहा है। फौरन से आवाजें देना शुरू कर दी, ओ यीशु नासरी, यीशु नासरी इब्ने दाऊद, रुक जा, मुझ पर रहम कर दे, रहम कर दे। जिसके ऊपर रहम खुदा यीशु मसीह ने कर भी दिया। अरे मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस अंधे से सीखने की जरूरत है। इसने सुनकर अपनी रूहानी आंखों से, तखय्युल की आंखों में यीशु मसीह को देख लिया। उसने यीशु मसीह को पुकार कर यीशु मसीह को पा लिया है। आपने तो उसके कलाम के हरूफ पढ़े हुए हैं, आपने तो पढ़ा हुआ है बचपन से, संडे स्कूल से, माँ बाप से, खादमीन से सुना और सीखा हुआ है। हम यीशु मसीह को आज तक क्यों नहीं देख सके? या तो फिर देखा है, हम वैसे सुस्त हो चुके हैं, या फिर हमने देखा नहीं है, कोशिश भी नहीं की, या फिर हम समझते हैं हम रूहानी तौर पर अंधे हैं, दुनियावी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हम देख सकते हैं। मेरे अजीजों, आज कोशिश करने की जरूरत है कि यीशु मसीह को देखें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे लोग भी थे जो यीशु मसीह को तर्स के साथ देखना चाहते थे। याद है जब यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया था, तो कुछ यूनानी लोग थे, वो कहते थे, अरे जनाब, हम यीशु को देखना चाहते हैं। वो बड़ा कैसा देखना चाहते थे? जैसे बड़ा कहता नहीं होना चाहिए लवांगा, अच्छा यार तुझे भी बढ़िया गला कर दे, जरा ये भी देख लवांगे। यूनानी लोग इस तौर से उसको देखने आए थे, कौन है जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है? क्योंकि यूनानी बड़े हिकमत में बहुत ज्यादा आगे बढ़ते थे, वो डॉक्टरी में, हिकमत में, इन सारे मामलों में शोभा जात में बड़े आगे। तो उन्होंने कहा मुर्दा भी जिंदा हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो ईद में चले गए यहूदियों के सामने, हम यीशु को देखना चाहते हैं। ऐसे नहीं देखना यीशु के साथ, यीशु को ईमान से देखना है। यीशु मसीह वहां पर नजर नहीं आया यूनानियों को, ये बात याद रखें। क्यों? क्योंकि वो तर्स की सूरत में यीशु को देखना चाहते हैं। मैं गैर कौमों से मुखातिब हूँ जो इस तौर से यीशु को देखना चाहते हैं। मैंने वो लोग देखे हैं, जब कभी उनके साथ यीशु मसीह के मौजे की बात की जाती है, वो कहते हैं चले आए, वो हमारा फलां बीमार है, हमारा फलां लग रहा है, यीशु को कौन उसको ठीक कर दे? ऐसे नहीं यीशु नजर आएगा। यीशु को ईमान से देखें, यीशु ईमान से नजर आएगा। नहीं तो यूनानियों की मिसाल ले लें, वो यीशु मसीह को देखने हैं तो नहीं देख पाएंगे। आप जाके बाइबल मुकद्दस का मुताला बेशक कर लें, ठीक है जी। यूनानी की 12 बात 21 में जरा जाके कर लें, बेशक आप पढ़ लीजिएगा। हेरोदिस भी यीशु मसीह को देखने का मुश्ताक था, उसको भी मौजे यीशु मसीह ने नहीं दिखाया, उसने सिर्फ सुना हुआ था कि यीशु मसीह मौजे करता है। और अगर हम लूका की 23वीं बात की 8वीं आयत पढ़ें तो लिखा हुआ है, क्योंकि हेरोदिस उसको बड़ी मुद्दत से उसका देखने का मुश्ताक था। ऐसे नहीं देखना यीशु मसीह को कि सारी जिंदगी अगर कोई खुदा मौजा करेगा तो फिर यीशु मनाने खुदा हो। ये वो लोग थे यूनानी और हेरोदिस और वगैरह वगैरह। अच्छा जी, यूहन्ना सवारी ने उसको देखा, यूहन्ना सवारी ने उसको बर्रे के तौर पर देखा। घना 1 कुरिन्थियों से लेकर देखो, ये खुदा का बर्रा है। यूहन्ना ने अपने पहले जुमले में मुनादी करनी शुरू कर दी थी, पता? अपने आप को कह रहा देखो, उन लोगों से कह रहा देखो ये खुदा का बर्रा है। अरे लोगों देखो, ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। बनी इस्राएल को अपना नहीं, मसीहियों का नहीं, हिंदुओं का ताले नहीं, मुसलमानों का नहीं, ये दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। देखो ये खुदा का बर्रा है। अरे मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना अस्तवागी ने उसको बर्रे की सूरत में देखा, एलिया ने उसको पहाड़ पर जलाल में देखा, मीका ने उसको बैतलहम में रोया में देखा, हिजकिय्याह ने उसको तख्त पर बैठे देखा, यशायाह ने उसको निजात देने वाले बर्रे के तौर पर देखा, दाऊद ने उसको बादशाह के तौर पर देखा। और कहता खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ। दाऊद ने उसको तख्त पर बैठे देखा। यूहन्ना रसूल ने उसको अलूहियत में 7 चिराग धागों में फिरते देखा, कलमे की सूरत में देखा। कहता है खुदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। नबूवत नजर ने उसको इलाज़ादे की शक्ल में देखा और कहता क्या हमने 3 आग में न फेंके थे और देखो मैं 4 को देखता हूँ और चौथे की शक्ल इलाज़ादे की सी है। नबूवत नजर ने उसको इलाज़ादे की सूरत में देखा। बनी इस्राएल कौम ने उसको गजब में देखा और मैं नहीं चाहता उसको गजब में देखे। बनी इस्राएल कौम ने उसको कहां पर गजब में देखा? कोई सीना पर, उस पहाड़ पर जहां कहते थे खुदा को देखना चाहते हैं, उसको गजब में देखा। उसके बाद मीका ने उसको बैतलहम में देखा। मूसा ने उसको सांप को कुचलने वाले की शक्ल में देखा। इसीलिए पैदाइश की किताब में मूसा लिखता है कि एक आएगा जो तेरी खोपड़ी को कुचल डालेगा। उसने रोया में यीशु मसीह को इब्लीस की खोपड़ी कुचलते हुए देखा। यूहन्ना रसूल ने जब उसको देखा
तो लिखा है और उसकी आंखें आग के शोला की मानद है। अपने मुकाशों की किताब निकाले था मेरे साथ आने वाला है। इसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। इसके बाद देखा वाला है सबूत का पहला बाप निकाले मुकाशों की किताब का। बारहवीं ऐसे पढ़े। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा, यूहन्ना ने आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा, जिसने मुझसे कहा था, हाँ जी, फिरकर सोने के 7 चरागदान देखे, तो क्या देखता है? और उन चरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा। ये यीशु ही है। आदमजात का जो शख्स है ये यीशु ही है। यीशु से अपने ये लक़ब इस्तेमाल किया था इब्ने आदम। ये वो शख्स आगे बढ़े जो पांव तक का जामा पहने, हाँ जी, सोने का सीना पर बांधे, ये यीशु मसीह की किबरियाई देखें। इस शख्स ने यीशु मसीह को उसकी अलूहियत में देख लिया था। इसीलिए वो लिखता है कलाम कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। अरे कलाम ही मुजस्सम हुआ है। खुदा को किसी ने नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने ज़ाहिर किया ये खुदा कौन है। यूहन्ना ने उसको अलूहियत में देखा, एलिया ने उसको पहाड़ पर जलाल में देखा, मूसा ने उसको अबलीस की खोपड़ी कुचलने वाले के तौर पर देखा, मीका ने उसको बादशाह के तौर पर बैतलहम में देखा। हालेलुया। और क्या और तो और यूहन्ना ने उसको अलूहियत में यूहन्ना इस्तेमाल ने उसको कफारे का बरे के तौर पर देखा। आपने किस तरह उसको देखा है? मैंने उसको छुड़ाने वाले के तौर पर देखा होगा। हालेलुया। मैंने उसको देखा है वो खुदावंदों का खुदावंद है। मैंने इसीलिए तो खुदावंद की पैरवी करना शुरू कर दी। उसके बाद जब मुझे दिखा उसके बाद मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझमें जिंदा हो गया। हालेलुया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने खुदावंद को अपने सामने नहीं रखा। एक तो ज़बूर में ये पढ़ा था जिसमें लिखा मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा। एक और ज़बूर पढ़ लें, ज़बूर 86 की 14 जरा पढ़ने आने वाला है, उसके बाद बात करें। ज़बूर 86 की 14 पढ़े जरा। ऐ खुदा, मगरूर मेरे खिलाफ उठे हैं, हाँ जी, और तन को जमायत मेरे जान के पीछे पड़ी है, और उन्होंने तुझे अपने सामने नहीं रखा। यार ये बात जवाबी बात है। दाऊद कहते हैं मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा, वो मेरे बहन को रखा और मुझे कभी जुम्मन ना होगा। ये 16 बात की 8 है। ज़बूर 86 की 14 में कहता है शरीर जो है वो मेरे ऊपर शादियाना बजाते हैं इसलिए कि वो बदकार है और उन्होंने तुझे अपने सामने नहीं रखा। बात वाज़ह है, जो खुदावंद को अपने सामने नहीं रखना चाहते या नहीं रखते, ज़बूर नवीस कहता है, मैं उसको नहीं कहता, वो बदकारों में गिरेंगे। 15 आयत को दोबारा और उसके बाद वाइंड अप करते हैं। ऐ खुदा, मगरूर मेरे खिलाफ उठे हैं, मगरूर मेरे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, तू जमायत मेरी जान के पीछे पड़ी है, पढ़ते जाएं। और उन्होंने तुझे अपने सामने नहीं रखा। तो ज़बूर नवीस अपने बारे में क्या कहता है? मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा, तब हूँ बदकारों ने तुझे अपने सामने नहीं रखा। जो यीशु मसीह को, इसका मतलब यह है कि जो यीशु मसीह को अपने सामने नहीं रखते वो फिर बदकारी में मुब्तला हो जाते हैं, वो फिर बदकार ही हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की पर्सनालिटी एक रोल मॉडल है। अगर रसूल कहता है मेरी मानत करो क्योंकि मैं मसीह की मानत करता हूँ, तो जो यीशु मसीह को अपने सामने नहीं रखता वो फिर यीशु मसीह की मानत भी नहीं करता, और जो यीशु मसीह की मानत नहीं करता वो मेरे चीजों सॉलिड से बदकार बन जाता है। अब यीशु उसको खींच लेता है, क्योंकि जब वो यीशु मसीह को अपने सामने नहीं रखता तो फिर कोई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसको फिर इंसान अपना फेवरेट बना लेता है, और वो है इब्लीस। बात सादा सी है, मैंने आपको बता दिया। रसूलों ने, नबियों ने, पैगंबरों ने, अब्राहम ने भी उसको निजात दहिंदा के तौर पे अपने सामने रखा, उस आसमानी यरूशलेम का तामीर करने वाले के तौर पे अपने सामने रखा। अब्राहम ने ऐसे लिखा है, इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है कि उस शहर की तरफ अब्राहम ने नहीं देखा बल्कि आसमान की तरफ अपनी निगाहें बढ़ाई जिसका कमाल खुदावंद है। मेरे चीजों, आज सबक आमोज बात यह है, हम किस तौर से मसीह को अपने सामने रखते हैं। अगर कोई बादशाह की शक्ल में उसको देखता है तो उसको अपना बादशाह तस्लीम कर दे। अगर कोई निजात दहिंदा उसने देखा है
निजात दहिंदा के तौर पर उसको कबूल कर ले। अगर किसी भी तौर से आपने खुदावंद को देखा है, उसको कबूल कर ले। जिस नबी ने उसको खुदा के तौर पे देखा, उसने उसको खुदा मान लिया। जिसने उसको निजात दहिंदा के तौर पे देखा, उसने उसको निजात दहिंदा मान लिया। यूहन्ना ने उसको बरे के तौर पे देखा, उसने कफारा मान लिया। अरे किसी ने किसी तौर से देख लिया, उसने उस तौर से मसीह को मान लिया। हमने कहां देखा? आज गौर करने की बात यह है, ढूंढे। अगर आज तक किसी को तजर्बा नहीं हुआ, पैशन रखें, कहे खुदावंद तू मुझे मिलना, तुझे मिलना चाहता हूं, खुदावंद तुझे देखना चाहता हूं, ख्वाब में मिले खुदावंद, किसी इंसान के थ्रू मैसेज के जरिए मुझे मिले खुदावंद। कलाम में लिखा है तब तक जब तक वो मिल नहीं जाता उसको ढूंढो। हर चंद वो तुम्हें किसी से दूर नहीं है, तुम में से किसी से दूर नहीं है, खा वो कोई भी है, हर किसी के लिए शख्सी तौर पर ये आयत है, तुम्हें किसी से दूर नहीं है। यहाँ तक कि तुम उसे कंट्रोल कर पा सकते हो। रसूल ये कंट्रोलने की बात इसलिए करता है कि बिल्कुल वो आपके इर्द गिर्द है, आपके पास ही है, आप उसको इजीली हासिल कर सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमने तजर्बात नहीं किए, हमने कोशिश नहीं की कहीं की तरह, हमने अपने टाइम को जो है वो खुदावंद के लिए स्पेंड नहीं किया, हमने इसको मद्दे मुकाबले रखने की कोशिश नहीं की। आज इसीलिए हमें तजुर्बा नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह को किस तरह से देखना है। मेरे अजीजों, मैं 5-5 घंटे 10-10 घंटे रात को खुदावंद के हुजूर में पड़ा रहता था। खुदावंद किसी तौर से मुझे अपना चलवा दे, खुदा किसी तौर से मुझे अपना आप दिखा दे, खुदा मुझे मुताबिक जो है वो तजर्बे हुए हैं खुदा यीशु मसीह के सामने आके। और एक आखिरी बात करके वाइंड अप करता हूँ, जब आपको यीशु मसीह मिल जाएगा, जब आप देख लेंगे कि ये खुदावंद है, तब आप चैन से बैठ नहीं सकेंगे। ये मेरा दावा है आपके साथ, क्योंकि जब यीशु मसीह किसी को नजर आ जाता है, किसी को मिल जाता है, वो लगन में फिर उसका आशिक हो जाता है, फिर वो जहाँ यीशु लेकर जाता है फिर वो वहीं पर जाता है, फिर वो हालात नहीं देखता, वाकयात नहीं देखता, हादसा नहीं देखता, मौत नहीं देखता, जिंदगी नहीं देखता, फिर वो यही कहता है कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुड़ा करेगा, मौत या तंगी या काल या नंगापन या भूखापन या तलवार, बल्कि वो कहता खुदा बाप की मोहब्बत जो मसीह यीशु के वसीला से मुझ में बस गई है, उससे ना मुझे मौत जुदा कर सकती है, ना जिंदगी, ना तुमतें, ना आने वाली चीजें, ना ही हाल की चीजें। खुदा आपको आज के कलाम की वजह से